السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في أحسن حال. بونجور à tous, j'espère que vous allez bien. ان شاء الله اليوم اخواتي غنقدم لكم الوصفه تاع الغريبه البهله، كتجي هائله في المذاق من السما والجديده. نتمنى الوصفه اليوم تنال اعجابكم. La recette d'aujourd'hui, c'est غريبه بهله, des biscuits marocains craquelés, délicieux et faciles à faire. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. ان شاء الله غادي خصنا كمقادير يبقى nous falloir comme ingrédients 500 g de farine, 500 g من الدقيق, 150 ml d'huile de tournesol, 150 ml من الزيت, 125 g من السكر, 125 g de sucre, un sachet de levure chimique de 15 g, كيس من الخميره ديال الحلوى 15 g, 125 g من الزبده, 125 g de beurre, معلقه صغيره من القرفه, une cuillère à café de cannelle, قبصه د الملحه, une pincée de sel, 100 g من اللوز يكون محمر ومطحون, 100 g d'amande grillé et moulu, 75 g من الزنجلان محمر ومطحون, 75 g de sésame grillé et moulu. غنبداو ان شاء الله على بركه الله. Là on va commencer. Je commence par la farine. غنبدا بالدقيق 500 g, السكر, le sucre, الزنجلان, sésame, اللوز, les amandes. غنخلط هاد المقادير مزيان مع بعضها. Je mélange bien les ingrédients là. حاولوا نحلوا هذاك اللوز مع الجنجلان في الدقيق. Faut bien mélanger les amandes et le sésame avec la farine. كندير قبصه د الملحه, une pincée de sel, une cuillère à café de cannelle, معلقه صغيره ديال القرفه. كنضيف الخميره, j'ajoute la levure, كنزيد الزبده. Là j'ajoute le beurre, on travaille le beurre avec les autres ingrédients de cette manière. كنخدموا الزبده بهذه الطريقه مع الدقيق وباقي العناصر. مهمه هذه الطريقه باش نخدموا البهله. كما كتشوفوا الدقيق تلبس لنا مزيان بالزبده. Comme vous voyez, le beurre s'est bien mélangé avec la farine. كنحصلوا على واحد الخليط مرمل. On obtient un résultat sablé. Et là on va ramasser notre mélange avec le verre d'huile. دابا غنجمعوا الخليط ديالنا بهذا الكاس تاع الزيت اللي غنزيدو شوي بشوي. On va l'ajouter petit à petit en mélangeant juste avec les doigts. كنخلطوا غير بالصباع حتى كيتجمع لنا الخليط jusqu'à que le mélange se forme. Là j'ajoute le reste d'huile, غنزيد الباقي د الزيت. كما كتشوفوا العجين ديالنا بدا كيتجمع. النتيجه اللي غنحصلوا عليها هي هذه. ملي كنهزوا شويه ديال العجينه كتشكل لنا كرات بسهوله. Le résultat c'est que ça.
quand on va essayer de former une boule, ça se forme facilement. بعد ما جمعت العجين une fois que j'ai formé la pâte دابا غادي نشكل الغريبه. Là je vais faire mes biscuits. Je prends un peu de pâte, je forme une boule de cette manière et je l'écrase avec la paume de la main un tout petit peu, pas beaucoup. كنشكل واحد الكره. كنشكل الغريبه ديالي بهذه الطريقه هذه. كنوطي عليها غير شويه بالراحه ديال اليد وكنحطها في اللاطه اللي كتدخل الفران. بالنسبه للفران كنشعلوا الفران غير من الفوق، كنسخنوه على درجه حراره 180. كندخلوا الغريبه حتى كتشق من الفوق، عاد كنشعلوا له من التحت حتى كتحمر من التحت. من بعد ما شكلت الغريبه غندخلهم الفران مسخن من الفوق على درجه حراره 180 حتى كيتشقوا لنا من الفوق، عاد كنهبطهم نكمل لهم الطياب من التحت. Une fois que j'ai formé les gribas, je vais les enfourner à 180 degrés. Le four, je l'ai allumé que en haut. J'enfourne les biscuits une fois qu'ils se craquent bien en haut. Après, je termine la cuisson en bas. اخواتي الغريبه ديالنا من بعد ما خرجتها من الفران ها هي كما كتشوفوا كتجي مشققه. دابا كنخليوها حتى كتبرد مزيان، عاد كنحيدوها من الطاوه. Voilà nos gribas une fois sorties du four. Comme vous voyez, ils sont bien craquelés. Là, on les touche pas, on les laisse jusqu'à qu'ils refroidissent et après on les enlève de plat. اخواتي الغريبه ديالنا من بعد ما بردات ها هي كما كتشوفوا كتجي هائله. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم وتجربوها وتقاسموها مع احبابكم. انا ان شاء الله تنقول لكم الى الملتقى مع فيديو جديد ووصفه جديده. Voilà nos gribas une fois refroidis. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. Vous l'essayerez et vous la partagez avec vos proches. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle recette.